हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शयातीन और जिन्नात जो है वो बहुत सी चीज़ों में नुकसान लाते हैं। तो आज जो आयत करीमा आपको बताऊंगा ये जिन्नात घरों से और इंसान के सफ़र में सवारी से नुकसान को ला नहीं सकेंगे और इंसान बचा रहेगा जिन्नात के वार से। जिन्नात जो है घरों को भी ख़राब कर देते हैं, बनता हुआ घर रुक जाएगा या ख़राबी की तरफ चला जाएगा। अब सवारी चल रही है, एकदम कोई ना कोई एक्सीडेंट कर देंगे या जो है कोई ना कोई उसमें नुकसान पैदा कर देंगे। तो जिन्नात इस तरह नुकसान अक्सर पहुंचा देते हैं। तो एक आयत करीमा कुरान पाक की ऐसी है जो जिन्नात के इन तमाम परेशानियों से इंसान को बचा लेती है। आज घरों में आप देखिए एकदम आग लग जाती है, शॉर्ट सर्किट होता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें पहले ही चीज़ समझा दी। आपने इरशाद फरमाया कि अपने घरों में दिया को बुझा कर सो, दरवाज़ों को बंद करके। अब जब दिया आप जलता छोड़ेंगे तो हदीस में आता है वो चूहे की शक्ल में आएगा और आकर उसको जो है घसीटेगा और पूरे घर में आग लगा देगा। तो यही काम आजकल वो तारों से करता है, तारों में जाके कट लगाएंगे, फिर पूरे घर में आग लगने का जरिया बना देंगे। गैस के पाइप को इस तरह करते हैं। तो ये नुकसान ऐसा है कि अक्सर इंसान को पता नहीं चलता और शयातीन जिन्नात जो है वो इस तरह का नुकसान मुसलमानों को ज़्यादा और दीन वालों को ज़्यादा पहुंचाते हैं। आप देखिए जिसका अच्छा बिजनेस है, आप उसका कारोबार बहुत अच्छा है, वो सदका खैरात भी कर रहा है, अल्लाह के नाम पे भी दे रहा है, दीन के कामों में भी लगा रहा है, लेकिन उस बंदे के कारोबार में एकदम क्या करेगा कि इसी तरह का कोई नुकसान ले आएगा, उसका पूरा माल ही जल के ख़त्म हो जाएगा या कोई और ऐसा असबाब पैदा कर देगा। तो शयातीन जो है वो हमेशा टो में रहते हैं कि किस तरह जो है दीन वालों को या ईमान वालों को, इस्लाम वालों को नुकसान पहुंचाया जाए। ये शयातीन जो है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे हुए थे। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनमें लफ्ज़ शैतान का इस्तेमाल किया है। जिन्नात का जब जिक्र किया कि जिन्नात जो है वो इस तरह कामों में वहाँ पर मसरूफ़ रहते थे, तो उसमें लफ्ज़ शयातीन इस्तेमाल किया कि फरमाया वश्शयातीन कुल्ल बन्नाइम व गवास। और शैतान जितने थे देव हाइकल ताकतवर जिन्नात, या शैतान उसको कहते हैं जो सरकश होता है, जो बहुत ज़्यादा जो है नाफरमान और झगड़ालू किस्म का बद तहजीब किस्म का जिन्नात में होगा, उसे शैतान के लफ्ज़ से ताबीर किया जाएगा। जिन्नात तो सारे के सारे हैं। अब उनमें जिस शक्ल में भी हैं वो, चाहे वो हवा में उड़ रहे हैं, चाहे वो किसी और हैयत में हैं, शक्ल में हैं, जानवरों की शक्ल में हैं, वो तो जिन ही कहलाएगा। लेकिन शैतान जो उनमें बहुत ज़्यादा सरकश होगा उसे लफ्ज़ शैतान से ताबीर किया जाएगा। तो अल्लाह ताला ने जो कहा वश्शयातीन कुल्ल बन्नाइम व गवास, कि उनमें जो शैतान थे वो भी सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे हो गए थे। यानी जब बड़े बदमाश ताबे हो गए तो छोटे मोटों का क्या पावर है। अब आप देखिए कि हुकूमतें भी यही काम करती हैं कि जो अपना रौब पैदा करना चाहती हैं तो वो मुल्क के अंदर, शहरों के अंदर जो सरकश लोग होते हैं, बदमाश टाइप लोग होते हैं, वो चंद लोगों को एकदम काबू करती हैं, उनको जेर करती हैं। तो उनका चूंकि धाक बैठी होती है सारे लोगों पर, तो लोग जब देखते हैं कि फलां इस इलाके का बड़ा बदमाश हो, तो हुकूमत ने ऐसे उसको जेर व ज़बर कर दिया, तो फिर हम क्या चीज़ हैं, तो एकदम सारे खौफजदा हो जाते हैं और हुकूमत का रौब और दबदबा कायम हो जाता है। तो ये काम सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में जो सरकश किस्म के शैतान थे, जिन्नात थे, और जो जिनका समंदरों के अंदर
ہواؤں کے اندر ایک روب تھا جنوں پر بھی اور تمام باقی مخلوقات پہ بھی، تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا۔ سلیمان علیہ السلام نے ان کو خدمت میں لگا لیا اور ان سے کام لیتے تھے، جاؤ بھائی سمندر کے اندر غوطہ لگاؤ۔ غواص وہ غوطہ لگاتے تھے، اندر تک تہ تک چلے جاتے اور وہاں سے موتی، جواہرات، یہ چیزیں ایک دم کھینچتے اوپر لا کے پیش کرتے۔ پھر بننا، اور پھر وہ عمارتیں بناتے تھے، بڑی بڑی بلڈنگیں کھڑی کرتے تھے اور ان پہ بڑی بڑی چٹانیں اٹھا کے لاتے تھے، اور یوں اللہ تعالیٰ ان سے جو ہے کام لے رہا تھا اور سلیمان علیہ السلام کی وہ خدمت کر رہے تھے۔ اچھا، وہ ایسے مصروف ان کو رکھا ہوا تھا کہ آپ دیکھیے کہ یہ ایک تدبیر بتا دی کہ جب فارغ بندہ بیٹھا ہوتا ہے نا، پھر اس کا دماغ شیطان کا گھر بن جاتا ہے، پھر اس کو پلاننگیں آتی ہیں، نیگیٹو سوچتا ہے، پھر فتنوں میں پڑتا ہے۔ تو اب آپ دیکھیے حکومتیں بھی جیلوں کے اندر قیدیوں کو بھی کاموں پہ لگا رکھتی ہیں کہ بھئی آپ یہ کام کریں، یہ کام کریں، یہ خدمت مشقت کی، یہ، تاکہ وہ مصروف رہے گا تو اس کا دماغ جو ہے شیطان کا گھر نہیں بنے گا۔ تو آپ جب بندے کو، اب تحریکیں، تنظیمیں وہی کامیاب ہیں جو اپنے کارکنوں کو ایکٹیو رکھتی ہیں، متحرک۔ اب تبلیغی جماعت کیوں کامیاب ہے؟ کہ وہ اپنے کارکن کو جو تبلیغ میں جاتا ہے اس کو فارغ نہیں بیٹھنے دیتی، کہتی ہے آپ نے روز تعلیم کرنی ہے، ہفتے بعد گشت کرنا ہے، آپ نے جو ہے سروزہ لگانا ہے مہینے کا، آپ نے چلہ لگانا ہے سال کا، سال بعد جوڑ میں آنا ہے، اجتماع میں آنا ہے، یہ کرنا ہے۔ اب وہ چلتا رہے گا تو وہ کلیئر رہتا ہے، صاف رہتا ہے، پانی چلتا ہی صاف ہوتا ہے۔ تو جو بندہ آپ بٹھا دیں گے گھر میں، میرا بیٹا بیٹھ جائے، میں کما رہا ہوں نا، بیٹا بیٹھے گا تو شیطانی ہی کرے گا، پھر وہ آوارگی کرے گا، پھر وہ خراب ہوگا۔ آپ کسی کو فارغ نہ بیٹھنے دیں۔ یہ شیطان تھے نا، تو ان کو سلیمان علیہ السلام نے کاموں پہ لگائے رکھا، اب فارغ نہیں بیٹھنے دیتے تھے، ورنہ شیطان دیو ایسا خبیث قسم کا طبقہ، تو وہ کہاں قابو آتا ہے کسی کے۔ تو انہوں نے کہا تم یہ کرو، جاؤ سمندروں میں ویسے ہی غوطے مارو۔ اب وہ غوطے ماری جا رہے ہیں، اب وہ اس میں سے موتی لا رہے ہیں، اور فارغ آ کے بیٹھا، نہیں غوطہ مارو بھائی، تمہاری ڈیوٹی ہے۔ اب وہ غوطے مار رہا ہے۔ اچھا، پھر وہ تھوڑا سا فارغ ہوتا ہے، کہا وہ چٹان اٹھا کے لاؤ۔ آج ایسا کاموں پہ لگایا کہ ان کو شیطانیت ہی بھول گئی، ایسا مصروف رکھا اس کو۔ تو آپ فارغ کسی کو نہ بٹھائیں، کام پہ لگا دیں تو بندہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اچھا، یہاں کیا کرتے ہیں کہ کوئی خراب ہو جائے تو اسے شادی کرا دیتے ہیں، کہتے ہیں ٹھیک ہو جائے، وہ اور خراب ہوتا ہے۔ پہلے اسے کسی کام پہ لگائیں، وہ تو شادی کر کے اور گھر بیٹھے گا، پھر بیوی سے لڑے گا۔ جو بندہ گھر میں بیٹھا رہتا ہے اس کی بیوی سے لڑائی ہی رہتی ہے، اور جو کام میں لگا رہے گا، تھکا ہوا آئے گا، پھر بیٹھے گا، پھر تھکاوٹ دور ہوگی، پھر تھوڑی گپ لگائے گا، تو وہ بندہ ہمیشہ لڑائی جھگڑوں سے دور رہتا ہے۔ تو اس لیے آپ دیکھیں، ایک آسان فارمولہ ہے کہ بچوں کو جم کروائیں، کوئی جم کرو، بچے ایکسرسائز کوئی کریں، کوئی کھیل میں انہیں لگا دیں، تو وہ غلط کاموں سے بچے رہیں گے۔ اگر آپ ان کو جم یا کھیلوں میں نہیں لگائیں گے، پھر وہ نشہ کریں گے، کہ دوستیوں میں پھریں گے، پھر یہ ایک ٹرکس ہیں جو قرآن نے ہمیں بتائی ہیں۔ اب یہ سلیمان علیہ السلام نے یہاں جو لفظ ان کے لیے بولا گیا ہے، آیت ہے یہ سورہ صاد کی آیت نمبر 37 38 ہے یہ۔ تو اب آپ دیکھیے اس کے اندر اللہ رب العزت نے ہمیں بہت کچھ سمجھا دیا۔ اب دیکھیں نا، یہ آیت عام سی ہے آپ کی نظر میں، کہ یہ ترجمہ عام ہے اس کا، وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَاصٍ، اور شیطان جو ہے وہ سارے کے سارے عمارتیں بناتے تھے اور غوطے لگاتے تھے۔ اب اس کو ترجمے کو آپ نے دیکھا تو آپ نے کہا تو عام ترجمہ ہے کہ جن یہ کام کرتے تھے۔ اب اس کے اندر گہرائی کتنی ہے جو میں نے آپ کو ابھی بتائی، کہ اصل میں قرآن پاک کی آیات کو ہم نے سمجھنا ہوتا ہے کہ اصل اس سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے، ہمارے لیے میسج کیا ہے۔ اچھا، اب آپ جنات آپ کے گھروں میں نقصان لا رہے ہیں، آپ کے کاموں کو رکاوٹ لا رہے ہیں، آپ کے کاموں میں خرابیاں لا رہے ہیں، مسائل پیدا کر دیتے ہیں، تو آپ جو ہے نا دیکھیں کہ سفر کر رہے ہیں، گاڑی میں کوئی نہ کوئی مسئلہ پیدا کر دیں گے، ٹائروں میں، دیگر کسی چیز میں، تو آپ اس آیت کریمہ کو پہلے تو لکھ کر
अपनी दुकान पे, दफ्तर में, इमारत में, घर में, गाड़ी में लगा दें, शैतान उस तरफ नहीं आएंगे, वो उसको नुकसान नहीं कर सकेंगे, क्योंकि वो अपने मिशन पे आ जाएंगे कि हमारा काम तो कोई और था सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दिया हुआ, और हम इधर आकर क्या कर रहे हैं। तो ये अल्लाह ताला बचाव का एक जरिया बना देगा, इससे शैतान वहां से भागेंगे, क्योंकि मुशक्कत का काम सुलेमान अलैहिस्सलाम उनसे लेते थे और वो मुशक्कत से भागते हैं। कामचोर हैं जिन्नात, वो तो मेहनत कश तो नहीं है। हमारा भी जो कामचोर बंदा होता है, जो कोई काम नहीं करना चाहता, तो मुशक्कत से कैसे भागता है वो भी। तो जिन्नात भी जो है, क्योंकि उनकी मादा ही नहीं है मेहनत मुशक्कत करना, तो ना उन्हें घर बनाने के शौक है, ना उन्हें बिल्डिंगें बनाने का, ना उन्हें गाड़ियां रखने का, ना उन्हें हमारी तरह खाने पीने का, लिबास का। उनको तो अल्लाह ताला ने इतना शऊर नहीं दिया। तो वो इस बात से जब ये देखते हैं ना, वश्शयातीन कुल्ल बन्नाइन व गवास, तो इसका रौब उन पे कायम हो जाता है कि ये मुशक्कत का काम दोबारा हमसे ना लिया जाए, तो इसलिए भागते हैं फिर। तो आप इसको लिख के लगाएंगे जहां पे, वहां शैतान भाग जाएगा। और लफ्ज़ शैतान इसमें लिखा है। मुस्लिम जिन जो है वो नहीं भागते, वो तो मावन बन जाएंगे, लेकिन जो नेगेटिव सोच वाले हैं, जो आपको नुकसान देना चाहते हैं, वो आपकी गाड़ी, आपकी बाइक, आपका कोई भी जगह है, दुकान है, दफ्तर है, इंशाअल्लाह इसकी बरकत से वहां नहीं आएंगे। और अगर आ जाएं ऐसे और अब आपको महसूस हो रहा है यहाँ मसाइल हैं, तो आप इसको 70 बार पढ़ें, पानी पे दम करके वहां छड़कें, इंशाअल्लाह वहां से निकल जाएंगे, वहां से ये चले जाएंगे। और अगर आप ये लिख के लगाएंगे तो वहां आग लगाना, शॉर्ट सर्किट करना या गैस का करना, ये चीज़ों से भी अल्लाह ताला हिफाजत में फरमाएगा। और दूसरी बात यह है कि शैतान को, जिन्नात को भगाने का भी ये जरिया है, जिस पे जिन का हाजिरी हो जाए तो आप उसके सामने इस आयत को बार बार पढ़ें, वश्शयातीन कुल्ल बन्नाइन व गवास, पढ़ते रहें और फूकें उस पर, पानी पे दम करके उसको पलाएं। चंद बार पढ़ लें, फूकें भी, पलाएं भी, इंशाअल्लाह वो चीज़ उनके अंदर से निकल जाएगी। आप सारे इसको पढ़ें, वश्शयातीन कुल्ल बन्नाइन व गवास। अब आप देखिए ना इसको, ये इतने आसान लफ्ज हैं और एक आयत है पूरी, और एक आयत सीख लेना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि 100 नवाफिल से अफजल है। तो अब आपको आयत की ये तर्जुमा देखें, उसका आप उसके अंदर पिन्हा हिकमत को देखें, फिर उसकी तासीर को देखें, तो आप इस आयत करीमा को वैसे भी आपको पढ़ते रहेंगे तो शैतान आप पे हावी नहीं होगा। और ख़ास तौर पे जिन लोगों को बहुत ज़्यादा ख्याल वसवसे आते हैं, गलत सोचें आती हैं, तो वो 3 बार पानी पे दम करके ये आयत पी लिया करें, इंशाअल्लाह वो चीज़ अंदर से निकल जाएगी। जो अंदर गोते खा रही है ना, अंदर यहाँ पर है, वो भी निकलेगी इंशाअल्लाह। अंदर जो शैतान घूम रहा है जिस्म में, खून में, इंशाअल्लाह क्लियर हो जाएगा जिस्म। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।